Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointetsyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAV berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAV langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer Derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia.
Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками нанесены удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Серебряного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 3... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка «Краполька», боевая машина... Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Shahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir,
Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное: защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства
стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України.
Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointetio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu.
Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mounts 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов Красноголовки, Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Селёдова. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 30... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomikhailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Орудие, артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейская авиация нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать,
отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів,
виробництва боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia.
Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti-udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.
экипажами тяжелых огнеметов систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 30... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Blogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzerzhinsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Орудие, артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейская авиация нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем
воссоединения с Россией. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу.
Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti-udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV,
Demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов Красноголовки, Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 30. Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейская авиация. Нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut,
menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan Batrai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу.
Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на формі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші,
вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja.
Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rel jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Серебряного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 3... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka.
Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Blogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Zerzhinsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Орудие, артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейская авиация. Нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiyivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые
граждане России! Поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году. А затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем. Понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць.
Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів, це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zoin Teptyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan.
Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia.
Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Селёдова. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 300. Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Blogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Орудие Д-20, установка 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan Batrai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir,
Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства
стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України.
мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAV berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAV langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu.
Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mon 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов Красноgorovки, Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 3... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzerzhin. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать,
отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году. А затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем. Понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів,
виробництва боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem meluncur api berat Zointeptio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia.
Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti-udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.
экипажами тяжелых огнеметов систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 30... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Zerzhinsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Орудие артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейская авиация нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja,
9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були,
на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось. На хвилину. І вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka.
Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметов систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 30... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil, demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina.
Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость.
Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом
побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya.
juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti-udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Селёзова.
украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 30... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Blogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Zerzhinsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Орудие, артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja.
Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году. А затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем. Понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір
має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на формі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів, це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимося. На хвилину. І вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zoin Teptiok.
pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAV berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAV langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia.
Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов Красноgorovки, Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Серебряного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 300. Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan Batrai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir,
Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело.
Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра
дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu.
Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mon 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Селезного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 3... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейская авиация нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной
и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в
ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году. А затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем. Понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням
існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів, це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye.
Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti-udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivsk. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Ракетными войсками
3 складам боеприпасов Староконтровки, Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 30... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzerzhinsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sakhtarski, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir.
Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня
9 ранку. Де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось. На хвилину. І вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem meluncur api berat Zointeptyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka.
Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Серебряного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 3... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil, demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina.
Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan Batrai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость.
Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України,
наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta
13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rel jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады.
украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 300. Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Zerzhinsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка «Крапанка», боевая машина Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan Batrai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja.
Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір
має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на формі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів, це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zoin Teptiok.
Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAV berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAV langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia.
Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов Красноgorovки, Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Серебряного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 3... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir,
Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело.
Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра
дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu.
Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов Красноgorovки, Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Селезного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 30... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomikhailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Орудие артиллерийская установка 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейская авиация. Нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной
и 79-й десантно-штурмовый бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе,
в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году. А затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням
існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів, це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointetio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye.
Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivsk. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Ракетными войсками
3 складам боеприпасов Горовки, Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Серебряного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 300. Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzerzhinsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir.
Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни. Всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку.
Де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось. На хвилину. І вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka.
Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvosdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Серебряного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 3... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil, demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina.
Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan Batrai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать. Отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу. Отнять то, что дорого для каждого человека. Культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году. А затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость.
Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом
побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointetsyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAV berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAV langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya,
juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rel jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivsk. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов Белогоровки, Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Севастополя.
украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 300. Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Blogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Zerzhinsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan Batrai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja.
Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году. А затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! З Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір
має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на формі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів, це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zoin Teptyok.
pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAV berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAV langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia.
Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Селезного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 300. Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Blogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan Batrai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh.
Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. В
Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра
Ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zoin-Teptyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAV berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAV langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini.
В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mon 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками нанесены удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Серебряного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 300. Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomikhailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка «Крапанка», боевая машина... Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией Angkatan
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать,
отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів,
виробництво боєприпасів, це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAV berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAV langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia.
Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti-udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivsk. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов, Горовки, Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.
экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 3... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzerzhinsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sakhtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем
воссоединения с Россией. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни. Всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимося. На хвилину. І вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу.
Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointetio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV,
Demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Серебряного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 300. Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut,
menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan Batrai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу.
Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші,
вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja.
Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rel jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов Горовки, Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Селезовой. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 30... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka.
Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Blogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Zerzhinsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья,
Уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць.
Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на формі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів, це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan.
Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAV berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAV langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti-udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia.
Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Севастополя. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 3... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинск. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir,
Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году. А затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело.
Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра
дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu.
Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivsk. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметов систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Севастополя. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 30... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной
и 79-й десантно-штурмовых бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе,
в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году. А затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням
існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів, це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem meluncur api berat Zointeptio. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye.
Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivsk. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Ракетными войсками
3 складам боеприпасов в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Селезного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 300. Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzerzhinsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir.
Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни. Всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку.
Де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось. На хвилину. І вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zoin-Teptyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka.
Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделений 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Селёдова. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 300. Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Blogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Орудие артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina.
Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan Batrai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость.
Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее, восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом
побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointetsyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya,
juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов Белогоровки, Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Селёдова.
украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 300. Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Zerzhinsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan Batrai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja.
Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году. А затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели. Назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі,
Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів, це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye.
Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti-udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia.
Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Серебряного. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 30. Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейская авиация. Нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir,
Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства
стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема, в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей, день захисників і захисниць України.
Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимось, на хвилину, і вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zointeptyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia. Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu.
Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupianski, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mon 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivsk. Польского производства. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled, kepiting, buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Новомихайловки и Авдеевки. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов в Белогоровке и Краматорске, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска. Экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады в районе Селёдова. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 30... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Belogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Dzержинsk. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейская авиация нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией
Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri, 48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать.
отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык. Все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих. Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное. Защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее. Восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии. В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. Вся большая, единая страна, вся делает общее дело. Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией. Поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие. Впереди большая работа и решение сложных задач. Реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей. Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности, Россия стала еще сильнее. Мы один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С Днем воссоединения с Россией! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої оборонки. Почався дійсно новий етап розвитку української оборонної промисловості. Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний, і він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та усього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій. Станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. І це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі, Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужна і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватись, плюс наші виробники сьогодні підписали на форумі 20 документів з компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці. Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів, виробництво порохів,
виробництва боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої оборонки. Окремо і дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем. Загалом у нашому форумі оборонних індустрій, і це тільки перший такий форум, взяли участь більше ніж 250 компаній. Серед них десятки українських компаній. Працюємо і над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО. Дійсно сильні. Коли з часом побачимо та відчуємо у реальних діях максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз. Саме у таких домовленостях, як на форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та в інші країни, всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота, саме такі результати для України. І зараз, і маємо говорити про це відверто, Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості, завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу. Завтра дуже важливий день для України, для усіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, але й роблять так, що наш народ, наша держава не втрачають свою історію, б'ються за своє життя і свободу, і надихають боротьбою увесь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо усім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Вперше цей день Покрова буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня, 9 ранку, де б ви не були, на центральній вулиці вашого міста, чи просто вдома, давайте на хвилину зупинимося. На хвилину. І вшануємо мовчанням пам'ять наших полеглих захисників і захисниць. І подумаємо про тих, хто зараз в бою, в бойових завданнях, на постах, хто рятує життя, хто захищає в усіх сенсах цього слова наш народ і державу. Не було би сили і волі України, якби не усі, хто став на захист України. Дякуємо, шануємо, пам'ятаємо. Всі разом. Слава Україні! Rusia meluncurkan serangan mematikan di tengah konflik Rusia dan Ukraina, mengguncang wilayah Zaporozhye dengan kekuatan militernya. Pasukan Rusia berhasil mengatasi musuh-musuhnya dalam 3 operasi mematikan pada hari Senin 2 September 2023. Operasi pertama yang dijuluki sebagai mimpi buruk termobarik musuh melibatkan penggunaan sistem luncur api berat Zoin-Teptyok. Pasukan Rusia menghancurkan pasukan dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina atau Armed Forces Ukraine yang bersembunyi di hutan. Operasi ini berhasil menyapu bersih kekuatan lawan yang tersembunyi di area tersebut. Kemudian dalam operasi kerjasama yang handal, pasukan artileri Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja musuh yang bersembunyi di hutan Uruzhanoye. Target-target ini terdeteksi melalui operasi pengintai dan operator pesawat tanpa awak atau UAF berhasil mentransmisikan koordinat yang tepat. Dan selanjutnya operasi terakhir yang menghilangkan kemampuan musuh untuk bersembunyi atau melarikan diri melibatkan pasukan Rusia yang menggunakan senjata ringan dan mortir. Pasukan Rusia bahkan berhasil menjatuhkan amunisi UAF langsung ke parit musuh, memaksa militan-militan tersebut melarikan diri dari posisi mereka. Rekaman video menunjukkan pasukan AFU yang terbunuh di wilayah Zaporozhye. Serangan-serangan ini telah mengguncang pasukan Ukraina yang saat ini kesulitan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari pasukan Rusia.
Situasi di wilayah Zaporozhye semakin memanas dan pihak berwenang terus memantau perkembangan konflik ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok militer untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 1 Oktober 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal pertahanan udara, 12.247 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.159 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.611 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.656 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenko, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 440 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 7 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Sehingga secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 278.570 prajurit, 4.702 tank, 8.991 kendaraan pengangkut lapis baja, 6.477 sistem artileri, dan 798 roket artileri, 537 sistem pesawat anti-udara, 316 pesawat dan 316 helikopter, 5.043 operasional UAV tingkat taktis, 1.529 rudal jelajah, 20 kapal perang, 8.883 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 993 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 587 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. В ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация... Selama pertempuran di arah Kupiansky, penerbangan operasional taktis dari kelompok pasukan Barat Rusia melancarkan serangan udara terhadap titik penempatan sementara unit Brigade Udara ke-25 dan Brigade Mekanis ke-43 di daerah Brestovo dan Kopanki. Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim unit Brigade Mekanis ke-32 ke posisi depan di area Stepovaya Novoselovka. Rotasinya terganggu oleh tembakan artileri dari resimen senapan bermotor. Selama pertarungan kontra baterai, artileri Rusia menghancurkan artileri self-propelled Mount 122 mm 2S1, Gvozdika, Howitzer derek 152 mm 2A65, Mesta B, dan meriam artileri M777 buatan Amerika di wilayah Peskanoye, Novolyubovka, Novaya Krukliakovka. Total kerugian musuh berjumlah 2 peleton tenaga, 1 mortir, dan 1 UAV, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения южной группировки войск отразили 8 атак украинских штурмовых Unit групп. kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 8 serangan kelompok penyerang Ukraina ke arah Artemovsk dan Avdiivka. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 300 personel militer, 1 unit artileri self-propelled kepiting buatan Polandia, 1 senjata D-20, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur rudal anti-pesawat STRELA-10 sistem, stasiun pengintaian elektronik, serta 7 kendaraan, 8 kendaraan udara tak berawak. Ракетными войсками удары 3 складам боеприпасов Белогоровки и Краматорска, а также живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.
экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение опорному пункту 54-й механизированной бригады. Украинских штурмовых групп на Артемовском и Авдеевском направлениях. Потери противника составили более 30... Penerbangan operasional taktis Rusia menghancurkan hanggar dengan peralatan militer. Penerbangan Angkatan Darat mengalahkan titik penempatan sementara Brigade Serangan Udara Mekanis ke-110 dan ke-79 di Novomihailovka dan Avdiivka. Pasukan rudal dan artileri menyerang 3 depot amunisi di Krasnogorovka, Blogorovka, Kramatorsk, serta tenaga unit Brigade Mekanik ke-24 di daerah Zerzhin. В Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары 3 складам боеприпасов в Красногоровке. Более 300 военнослужащих производства. Самоходная артиллерийская установка, 2 танка, боевая машина. Awak sistem penyembur api berat Solnsepek menggempur benteng Brigade Mekanis ke-54 di wilayah pemukiman Verkhnekamensko di Republik Rakyat Donetsk. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Армейской авиации нанесено поражение пункта временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в Новомихайловке и Авдеевке. Ракетными войсками и артиллерией. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan 38 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Makiivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, unit Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di area Avdiivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Sahtarsky, Rusia tidak berhasil menyerang di distrik Staromayorsky di wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Novodarivka dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, terus bercokol di perbatasan pendudukan dan menguras tenaga musuh. Di arah Kherson, pasukan pertahanan sedang melakukan pertarungan melawan Batrai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang pertahanan Rusia. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan di area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina menghantam kompleks rudal anti-pesawat, pos kendali, depot amunisi, dan 16 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 2 Oktober Rusia total kehilangan 279.080 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 15 tank dan lapis baja, 9 kendaraan infanteri,
48 unit artileri dan 18 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 483 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.314 tank dan lapis baja. Дорогие друзья,